call you Steven Spielberg. Spielberg. And the statue, what's the meaning of the statue, sir? The statue on the top of the Ancient soldier. Oh, ancient soldier. Oh. It's from the fortress, the city wall. Kita menuju jalan yang mendaki ini. Inilah jalannya. Namanya Tel Hazard. Bunga begini kita banyak temukan juga di retreat center ini. Kecuali yang ini. Nah, ini lagi dong. Kita memasuki. Kita masuk ke lokasi. Ini bangunan tua yang tinggal puing-puing. Kita akan mempelajari kita telah melihat puing-puing kota tua. Yes. Maybe there will be another bus. No other bus. Nah, inilah lokasi yang sebentar lagi kita akan pelajari. Itu banyak puing-puing. Dan para peserta sudah duduk di bangku perkuliahan. Untuk introduction lecture. Now we are now here. Okay? And as I told you yesterday, this hill we are standing on the top is not a natural hill. Here are more than 20 settlements beneath us. And therefore it grows from settlement to settlement up to this high. And this is the upper city here. And over this field you see up to the hills over there, that was the downtown. Okay? And over there they have found many temples, but it's not possible to visit them today because that's you can't see anything now. They excavated it. Some of the excavations are in the Israel Museum in Jerusalem, and they put earth on it, and now it's a field. Okay? You can see it here. This is the upper city. We are now, and that's the lower city. The lower city is much bigger than the upper city. And here the king had his palace. We can, over there we can see one palace we visited, and a water system. We can go climb down to the water, because it was very necessary to them to have some water where they lived. And here was water, and here from the north to the south it was a one-way way. Today we would maybe say it was a highway. It's called Via Maris. From the north to
to the side. Silakan 11 ayat 10. Up to this time, the king of Hazor had controlled the kingdoms that had joined together to attack Israel. So Joshua led his army 11 back. ayat 10 aja. Belum selesai, Pak. Oke. So Joshua led his army back and captured Hazor. They killed its king. Bahasa Indonesianya. And that's happened in Pada waktu itu Yosua kembali that happened in dari ibunya Hazor dan rajanya dibunuhnya dengan mata pedang. Sebab Hazor pada waktu dahulu adalah A palace. We can go inside. Ini yang disebut dengan Canaanite Palace. Kita bisa melihat kota tua ini. Puing-puing di mana-mana. Dan puing-puing ini adalah level yang paling atas. Karena di level di bawahnya ada juga puing-puing yang sulit untuk dibuka, diobservasi. Karena untuk membuka puing-puing di bawahnya, puing-puing yang ada di atas ini harus dibongkar. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat ini bekas kerajaan tua dan kota tua Hazor. Tel Hazor, itu kata ibu dosen, Tel Hazor lebih tepat. Jadi apa yang sering kita khotbahkan menjadi kelihatan nyata di sini. Dan di belakang saya yang pakaian batik rapi itu adalah Pak Luffy. If Donald Trump would live 3,000 years ago, and he would Box visit here. Canaan, the king would invite him to his palace. Maybe it would be better if Donald Trump had lived 3,000 years ago. Yeah. I think. He will create less trouble Yeah. Yes. for us today. He will change this place. Reconstruction of this palace. You see, it's a very big building, and here's the entrance, and the ceremony hall here, and maybe here they can offer animals or something else. Yeah. On this Oh, place. this place? Yes. I think, They offer the animals there, right? and it's literally you have here two pillars. And this still origin pillar? No. Oh no. They were from stone. You see the base from the pillars over there, Oh, yeah. the big stones, and it's a sign, a symbol. It's not original. Sampai sini loh. Ini tempat membakar persembahan. Kita bisa melihat dengan jelas. Di tempat inilah hewan dibakar untuk persembahan. Ya. Dan ini gerbang menuju istana. Kalau Jakarta Manggarai, Kita memasuki kompleks istana. Excavation. You have to get a license from them, and you must show a license that you are allowed to study technology. I think it's a construction idea. But it's made from mud. It's not a natural stone. And they built this palace with these bricks. It was
was not this roof, it will be damaged. Inilah puing-puing kerajaan yang disebut Hazor. Ini 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana hebatnya peradaban orang Yahudi. Bahkan 1000 tahun sebelum Yesus, mereka telah sanggup membangun bangunan sehebat ini. Inilah puing-puing tersebut. And they made the wall here. Kelahiran In former times it was zaman itu. bigger and it changes in every period. Jadi aslinya pada zaman Kanaan kota ini lebih besar. Tapi ketika zaman Ahab ini kecil, mungkin penduduknya semakin sedikit, dan ini pintu Salomo tadi, dan kita ada di sini. Ini aslinya dulu apa namanya benteng tembok kerajaan. And now we can go up the modern steps. There are the old steps. And when they made the excavation, it was filled up with stones and mud. Kita sedang menjalani sistem perairan pada zaman dulu. Begitu jauhnya masuk ke dalam perut bumi karena sulit sekali mengambil air pada zaman itu. Anda bisa bayangkan bagaimana jauhnya perjalanan ke dalam untuk mengambil air. Dan ini dibangun belakangan. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi. Coba kita perhatikan. Nah, itulah sumber air di dalam sana. Dan mereka jalan dari atas. Bisa lihat bagaimana jauhnya ke atas. Nah, demikian jauhnya kita turun ke bawah. Melalui tangga berputar ini kita turun ke bawah untuk melihat sumber air zaman itu. Coba kita akan jalani terus. Nah, inilah kita sudah memasuki gua. Bayangkan abad ke-9 sebelum Kristus ya, bagaimana petani Begitu jauhnya mereka mengambil air ke bawah ini. untuk menemukan air, sehingga perumpamaan air kehidupan itu menjadi. Dan kita naik kembali setelah melihat sumber air masa lampau. Nah, wah, jauh sekali, dan cuacanya sangat dingin di bawah ini, seperti AC saja. Nah, banyak sekali kotoran merpati di sini. Ya. Dan kita butuh perjuangan untuk naik ke atas. Sangat tinggi. Ya. Teologis, tetapi juga politis. Jadi penemuan-temuan ini menjadi bukti secara politis untuk bangsa Israel mengatakan, lihat, nenek moyang kami telah hidup di tanah ini jauh sebelum Kristus. Ini tanah kami, buktinya ini Salomo nenek moyang kami. Sehingga ketika orang Arab mengatakan kami sudah hidup di sini setelah zaman Muhammad, oke, tetapi lihat apa yang terjadi sebelum Muhammad, nenek moyang kami sudah ada di sini. Jadi ini tanah kami, leluhur kami sudah ada di sini. Sehingga pergilah ke orang Arab. Jadi mereka tidak merasa bersalah ya Pak, karena buktinya Ya, kuat. bukti. Ini menjadi bukti kepemilikan pusaka ini sebagai tanah perjanjian itu. Tanah mereka ya. Tanah perjanjian yang diikat Tuhan, bukan tanpa bukti, bukan tanpa sertifikat. Ini buktinya. Itu artinya sekali lagi, perjanjian lama itu bukan imajinasi, bukan karangan, bukan lamunan, tapi ditulis di atas fakta-fakta sejarah bangsa kita. Sehingga agama kita, iman kita didasarkan bukan pada fakta ahistoris, tapi fakta yang sifatnya historis. Karena kalau orang timur kan lebih banyak fakta-fakta yang ahistoris, semacam mitos. Bukan, agama kita bukan dibangun di atas mitos. Iya.
sehingga Bultmann kan mengajar demitologisasi, mitologinya kita buang supaya ada fakta, dan fakta itu tidak etik banyak sekali. Saya nggak mau bicara soal Bultmann nanti. I'm talking about Bultmann. But later on we discuss. Kita berada di menara pengawas kerajaan Israel tempo dulu. Nah, inilah tempat paling tinggi. Nah, karena itu di belakang saya ada patung tentara yang seperti mengawasi Let's go to jalan masuk ke istana ini. Ini anaknya tentara itu. Nah, yang di belakang itu anaknya tentara. Kita mengawasi, tidak boleh nih. Nah, ini tempat menara pengawas ini. Ini orang selfie. Kita foto Iya, iya, Pak. Jarang Jarang-jarang Iya. Dan cerita tentang Yosua nanti ketika kita ke Jericho. Oke. Yesterday, maybe you see the big stones over there, and there are smaller stones. Those walls from another period, Iya. and then we have to interpret it. Iya. And there, beneath them, would be a gate Oh, that's the gate. over there, and you see the floor steps. And they have to protect it. You see the baskets, plastic,